gusto ka mo ampo, pero di ka kabalo sa gusto ni mo ay ampo. No, ako lang ba makarelate? Kanang gusto ka mo ampo, pero sa ko ampo, Lord, but I feel in my heart that I want to pray. And this is what, this book in Romans has been saying us. We do not know what we ought to pray for, but listen to this. This is a very, I consider this as a promise. But the Spirit Himself intercedes for us through what? Wordless groans. Hallelujah. In other translation, in NLT or maybe in NKJV, because this is in NIV version. In NKJV, it says there, the Spirit Himself intercedes for us through words that cannot be expressed. In this version, it says there, wordless groans. Mga pulong nga dili di mo masabtan. Pinaagi ana, the Holy Spirit intercedes for us. Na pwede din maka-intercede ang Holy Spirit, Dad? Pastor? Abi ba na kung kami lang ang pwede mag-ampo? When we say intercede, pray. But that kind of prayer is a deep prayer. We call it intercession. The verb of intercession is intercedes. The Spirit intercedes. That's the action word. Okay? Abi ba na ko, Dad, ako lang ang pwede mo ampo? Pwede pa di ang Spirito mo ampo, pinaagi sa akong kinabuhi? Pwede. But how will the Spirit pray through us, through us? It's through wordless groans. Do you understand? The word is groans. Everybody say groans. Groaning. Kasabot ka groaning si Bisaya, naghagulhul ba? Lord, hallelujah, Lord, I need you, God. Please, Lord, help me. That's the kind of deep prayer. We call it intercession. Okay? We call it, Lord, in this season of my life, I don't want a scripted kind of prayer. I don't want, oh God, a polished kind of prayer, an arranged kind of prayer. I just want, oh God, to just pour out my grief, my agony. Ang akong hagulhul, Lord, na di ako kaya ang kinabuhi kung wala ka, Lord. Ingana ba ta? Are we on, nabatay ingana sa itong kinabuhi or basig ang atong mga pag-ampo, basig scripted na kayo. Lord, salamat sa pagkaon, among gikaon kanong adlaw, Lord. Lord, matulong ko, bantayi ko, Lord, isugo pa si Lord. No, grabe. Scripted kaya ang prayer nato. And sometimes, God cannot move. It's because our prayers are so biased. Our prayers are also favorable to you. And I don't want that all of my disciples will be on that kind of the same stage. Nga mag-ampo lang ta, nga favorable ang tanan sa itong kinabuhi. Na gusto lang nato na kanang para sa ako maguni, para maguni sa akong pamilya, Lord. Para maguni sa akong anak, Lord. Para maguni sa akong future, Lord. Para maguni sa akong trabaho, Lord. Thank God. God wants you to succeed. Don't get me wrong. He wants to bless you. He wants to give you promotion. But listen to me. What kind of promotion do you want? Is it the godly way or not? Is it God's way? Is it how God would give it to you? Or is it how you get it by yourself? How will you get 100,000 a month? Is it going to be by yourself, by your own way, by yourself? Or is it going to be how God is going to give it to you? And listen, when God do it, it will last long. It will not just for a month. It will not just be 2 months or 3 months. When the Spirit gives birth to Spirit, flesh gives birth to flesh. Ang tanan gibuhat nimo sa Espiritu, mo give birth siya, mo anak siya sa Espiritu. Pero ang tanan gibuhat nimo sa lawas, ipanganak po siya sa lawas. Mao na ang relasyon nga nagsugod sa lawas, mahuman na po sa lawas. Ang opportunity nga ang motibo, gikan sa motibo sa imong kaunuran, sa imong mali nga motibo sa imong kasing-kasing, it will also end the same way. But if you birth it in the Spirit of God, hi, hallelujah, it is eternal. Do you understand what I'm trying to say? Because God is eternal. The Spirit of God is eternal. Are you listening to me? And thank God, we have this kind of opportunity to grow in the Spirit. And this is going to be my message for tonight. I want to bring you to this kind of prayer. A deep kind of prayer. Kabulo ko nag-aampo naman tatanan. Amen? Isa nag-aampo, Dre. Hallelujah. Unta nag-aampo ta. Amen? Dili lang tamo ampo kay tungod natin pagkinahanglan. Dili lang tamo ampo kay tungod trip lang nato nga mo ampo. We want to pray because we know that we want God. We desire of God. But this kind of prayer is not a shallow kind of prayer, a surface kind of prayer, but a prayer that is into the deep. Are you listening to me? And I want to bring you to that prayer. Kasi kung nakaingani nga prayer, we call it the groaning, when the Spirit groans through you. When the Spirit groans through you. Pwede di ay ang Spirito mo ampo pinaagi sa imong kinabuhi.
And that is the most effective prayer, should I say. Are you listening to me? Paminaw mo na, if this preaching will not change your life, then you will never change. If this preaching will not, if this message will not stay and will not make a life, an impact in you, then you will not see your prayer life elevate. You will not see your walk with the Lord increase. Never. Why? Because this is, kabalo ba mo sa ng groaning in the spirit? Naghagulhul ka ba? There is a severe agony, grief in your heart that, God, I need you in my life. The moment akong anak gipanganak, I was not there actually. When we were in Davao Do, Mami Che Nino was inside the delivery room, and I'm not permitted to be inside the delivery room. It's because some few nurses or staff should be there, and also the doctor. But I've seen in YouTube, I've seen in some other relatives of mine na kapag gipanganak nimo ang isa ka bata, there is no fancy words, walay mga long speeches. Ang iyahang sound lang ang imong madunggan is pag manganak ang isa ka if you want to give birth to a baby, the only sound that you can hear is the groaning. You understand what I'm trying to say? Mura lang kagwa ka kasabot, pero there's a deep labor. And that's also the same way in the Spirit of God. Do you know that groaning precedes glory? Before glory will come out, there will always be groaning. Before life will come out, there is going to be labor. And that is why this kind of groaning is not groaning of death. It's a groaning of life. Kani nga groaning is wala ka nag-antos ka, Lord, matiurok ka, dili ka na. Kani nga groaning is ka Lord God, I need you. But after that, there's gonna be power that will be birthed. There's gonna be glory that will come out in your life. We call it the groaning when the Spirit groans through you. Lisod kayo na kapag ang ato ang mismong kaugalingon dili tagahugulhol. Dili kanang ganing sometimes kabalo ka nga kaya ra nimo. Pag moabot ka sa ana nga punto, dili kayo ka makahagulhol kay kaya ra man gud nimo. Pero kung masabtan lang nimo nga dili nimo kaya ang tanang butang sa imong kinabuhi, makinahanglan gyud ka sa Espiritu Santo. Makinahanglan ka sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Labi na sa imong mga emotion nga fluctuating. Labi na sometimes nga, labi na sa imong pagkaluuran. Labi na sa imong pagka-inuwi. Dili man na imuhang, labi na sa imong sometimes kagahig ulo. We need the Spirit of God. Matingala ka, gitudluan naman ako ni Mama Aning, anong papabuyag man yapong ko? Kabalo man ko na kita naman ko atong relationship, nag-chat naman siya sa kuha, nag-wave naman siya, pag gigamit lang ko niya. Pero nga nung at the same time, makita na gyapon ako na trap na gyapon ako sa kaugalingon because kaya lang magud nimo. Imuha lang magud nga kinabuhi. And that is why we allow now tonight. I'm gonna share this from my heart because this has been real because abi na ko kaya ra nako. I want the Holy Spirit to grow through me, through each and every one of us. And I want this to share the same passion, the same desire in you right now. Kanung sa ka naghagulhol sa Ginoo? Kano sa ka nakahilak og taman diha kay Lord? Or basig program na lang ang tanan sa imuha? Or basig sometimes the most powerful worship are not in the lyrics. Oh, it is not on the 3 minutes video. Sometimes the most powerful worship is in the deep silence, in your one tear. Nala ka sa kilid, but you're groaning in your Lord. Kanina na po shit. Isa lang kaluha nga motulo sa imuhang mata, but it is the whole battle of your life. That whole tear, it composes of your own sacrifices, of your own pain in you. Sometimes dili ang lyrics sa screen. Dili ang pwede i-lead sa worship leader sa atubangan. Dili. Para sa kuha, ang pinaka-most powerful worship is katong katong pinaka-silent nimo nga naggrabe ang imong pagkinahanglan sa Ginoo, sa Espiritu Santo. Nakaingana ba ka karon sa imong kinabuhi? Na ba kaingana karon?
Or basig busy kay ka. Busy kay ka nga kaya rin mo. Listen, until you will come to a point na kaya rin, dili mo kaya, you will never allow the Spirit to groan in you and through you. Kita ka anang, I remember when I was 9 years old, my father died. Wala ko lain. Abot na kung namatyan na mo, pero ako namatyan kung papag. Akong pag-ampo, grabe. Isa, Lord, please, buhiin si Papa, Lord. Buhiin. I was 9 years old. Wala ko lang, Lord God, I just want to put you in sovereign. I would magnify you, and I just want, Lord, to ask forgiveness. Lord, buhi isip. Wala ko yan, diretso na ko, Lord. Buhi, Lord, please, Lord. Please, si Papa, wala na. Can you relate with me? Kana nga sacrificial na prayer. We call it the groaning in the Spirit. Para sa kuha mo na ang the most Spirit-activated prayer. When there is a groaning in your spirit. Are you listening? Say, Lord, si Jesus, in the height of His sacrifice, wala man siya nasuko. In the top of the mount of the Golgotha, in the place of skull, when He was hanging on the cross, wala siya nag-preach. Wala siya nag-ingon nga after ani, kamo tanan, tuo mo karon ha, tuo mo, wala siya nag-ingon, isa lang iyang gingon. It's a formal question, Lord, why have you forsaken me? Katulang na, but that is the groaning. And after that, because of that groaning of Jesus, the veil, because there is a veil in the temple, it was torn. The earth shook. Remember what happened? See, the groaning carries the power. Are you listening to me? If you want the power to come in and move in your life, you have to allow the Spirit to groan in you. Lord, it's the groaning of the Spirit. You're allowing the Spirit of God to work inside of you. And that's very, very important. Ang pangutana ni mga anak, kamusta ka sa imuhang pag-allow sa Espiritu sa Ginoo? Mamulihok sa imong kinabuhi. Are you listening to me? Oh, in the same way, balik ko ha, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray. Sometimes, tita kabalo, I highlight that phrase there. I'm going somewhere. We do not know what we ought to pray. And this is the something real good na ako na ay times nga mupram ang Holy Spirit sa kuha na pagampo. Sa kuyampo, wala ko kabalo sa kuyampo. Pagampo. There is a prompting na there is a sense na please pray. Wala ka kabalo nga ginaalaw ka sa Spirit na pagampo basig naaday part sa imong parenting nga hapit maligsan. Naaday siguro isa karon sa part sa imong family or maybe dugay na kani mga friend na kinahanglan sa imong prayer. And that is why kana ang mga opportunity, kana ang mga time na kana ganing ginapram ka sa Holy Spirit na to pray. Because we do not know what we ought to pray for. There are times that we don't know what to pray for. Pero nga kung sahay dili ta mo pray. Anong dili na to anong dili ta gusto mo groan, i-allow ang Spirit na mo groan sa atong mga kinabuhi. Ano man? Simple lang mga anak. The absence of prayer is the presence of spiritual pride. Are you listening? Always giningon sa itong mga pastor, ang pinakahambugero nga tao sa kalibutan, ang isa ka tao nga di kabalo mo ampo. Kasi kaya mong gunin mo. In short, hambugero ka. Na okay ra nga wala si Lord na pwede mo tabang sa imo. The absence of your prayer is the presence of spiritual pride in you. Ang akong pag-ampo na gubaon nato ang spiritual pride nato karon. Na we allow only things in our lives, it's because kaya ra malihok sa tong kamot. Are you listening to me? Nak pangita mo og kanang tagay palagod sila mga kuan na yung mga nangabot.
Listen, kabalo ka nga nung dili ka mo ampo. Paminaw mo ha. Please listen to me. This is very important. Kabalo ka nga nung usahay dili ka mo ampo. Pastor, dili gani usahay pastor. Dili gyud ko gaampo pastor. Kabalo ka nga no? Dili matungod kay weak ka. Dili matungod kay tapulan ka. Dili. Dili matungod kay gilaay ka. No. Kabalo ka nga nung dili ka gampo. Sometimes you don't pray because you're too strong. Kabalo ba ka? Gibutaan ka sa kamatuoran na masking dili nimo, masking wala, dili ka uban ng Holy Spirit sa imo, kaya ra nimo makita ang mga butang. Pero para sa kuha, ang imong pagdili, pagampo, dili na tungod kay tapulan ka. Spiritually blinded ka. That's my first point. Prayerlessness is not just laziness. It's spiritual blindness. Nabuta ka, nga kaya rin mo makita ang mga butang sa imong kinabuhi, nga wala ang Holy Spirit. Ay, makaya naman ako makita dad nga mag-fail ko, ana. Ay, kaya naman ako makita dad nga mangminyo mi ana. Kaya naman ako makita kung kanus ako i-bless. Kung kanus ako magkakwarta. Kaya naman ako. I don't need to pray. I don't need to grow in the Spirit. I don't need the presence. No. You are spiritually blinded. Ang tinuod nga gahom, kung gusto ka gahom sa imong kinabuhi, dili padaghanay og ampo. Dili pataasay og ampo. Basi pag ikaw ang sigig ampo, dili kabalo ka unsa ang gahom mulihok. Mulihok ang gahom sa imong kinabuhi kung you are more yielded. Nagets nimo? More dependent. Hallelujah. Muna prayer is so powerful. It's giving God the access in your life. It's telling the Lord, I cannot do it by my own. I need you, God. Amen. Ang pinaka-crucial sa tao is kanang niabot sa pinakatuktok siyang success. Pero wala niya na-acknowledge na ang prayer importante gyapon. Yes. Dili naman kayo mo ampo pag na'y pagkinahanglan. Pero pag wala, do you still pray? Do you still grow in the Spirit? Do you still allow the Lord, God, I need you, I want you. Amen? Sometimes, man good, bright kayo ka. Sometimes kayo, creative ra kayo ka. Nga dili, kalihok si Lord sa imong kinabuhi. Kay kusgan kay ka. Are you listening to me? Salamat sa imong strength. I'm not telling you that you're going to be limited. I'm not telling you that you're going to be depressed the whole of your life. That you're going to be stuck the whole of your life. No. You have your own efforts, I know. You have your own things that you do. Your own thing. But listen, the things of God is only done by the Spirit of God. Kung gusto ka ang mga butang sa ginumulihok sa imong kinabuhi, allow the Spirit to work inside of you. You allow the Spirit to grow through you. Paghagulhol, God, I need you more. Ayaw hilak kay tungod na kay pakinahanglan. Ayaw og worship kay tungod bayron ugma sa utang. Dili ka na kung gusto na worship. Ayaw prayer kay tungod na nagnani ng nihil sa imuha. Ayaw. Ayaw hilak nagampo ka, leader tabang kay gibulaghan ko. Ayaw. You cry, you groan because you love the Spirit. You desire of Him. Gusto na ko ako mga disciple will walk on this. Isod kay managhan ta. Pero ang atong pagdaghan is puro emotional. Puro base atong feelings, emotion. Tuod nagdaghan ta pero we are emotional disciples. Mga disciple nga mga gamay lang wala napansin ng luod na. Wala na tagad, wala nuluod na. Wala na greet, hindi na musimba. Huh? Hallelujah. Come on. I'm teaching you to grow in the Spirit. Oh. Kasi I want. It's easy to walk in the flesh. But it's too hard to walk in the Spirit. Why? Because the Spirit will be the one who's in charge, who will take control. Because when you're in the flesh, you're in control. Oh, kung ikaw lang, mangaway ka eh. Kung ikaw lang, ay, maginiyawa ka diha ba? Oh, kung ikaw lang, mo man ang tinuod. Oh,
Kung ikaw lang, because you walk on the flesh. But if you walk on the Spirit po, na Spirit gives birth to Spirit. Pag ang Holy Spirit ang nagsugod ka diha, siya ang fully in charge. Fully in charge sa imong kinabuhi. Sa to pa, you're dead with yourself. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Are you listening to me? Ha? Dili pwede nga i-allow lang nimo ang Holy Spirit sa certain parts sa imong kinabuhi. Pero pag naaga ni mga times nga ikaw ang gusto nimo in control, ikaw lang, dili. When you say prayer, you pray in a way that you surrender the fullness. You surrender the entirety. Are you getting me? Mauna, people nowadays, people are battling. People face battles now that even words cannot fix. As you can see, nations now are shaking. Families are under attack. Broken family after broken family. Gamay pa lang, wala na ipapa. Ngano man na siya? Sometimes, even your heart will be tested. We don't need a scripted kind of prayer. We need a prayer, hallelujah, that is grown in the Spirit. That should rise up. The groaning of the Spirit. Lord, matingala ko, Lord, until karon magsige po ko matintal. Ay, nag-ampo. Give us today our daily bread and forgive us and lead us not into temptation, but sure, jud ka mawala ang temptasyon, nana. Kung nga nakaka-scripted sa imong pagampo. Sure ka nga mahadlok ang yawa sa imo, ha? Are you listening to me? Dili mahadlok ang yawa sa imo, ha? Sure ka ang yawa, dili ka surang-surang uno pag umanana. Sure ka? But when we groan in the Spirit of God, that will move the heavens. That will move the hand of God in your life. Not 100% sure ko, kaya na-experience ako sa akong kinabuhi. Nga naghagulhul kong taman sa Ginoo, wala na ko lain, di kinahanglan, wala na ko lain katuan. Kana ang groaning. Kana wala na kay lain katuan, si Lord na lang. Sometimes, wala kay kwarta, pwede makamuato sa Bombay. Di ba? Pwede pa ka, nagulat pa ka sa imong friend nga naiutang si mo, pwede pa mo bayad. Pero what if kato siya, wala na. Nimpasi na. Di na mo reply ni mo. What if wala na kay katuan? Ibig sariling pamilya ni mo, gidisown ka. Kahit ang imong sarili ni mong gimahal pa ni mo siya, wala pa yun kasabot sa imuha. You understand what I'm trying to say? Usa ba si Lord? Optional o siya ang priority? God, sometimes, it's so impossible, it's so hard rather, to prioritize the priority. We have to learn to prioritize the priority. We have to learn who's the first. And I'm telling you this because prayer should be the first. When you wake up early in the morning, Holy Spirit, I need you today. Guide me. Guard my heart. I need you to come into my life. I need you to be real. I need you to talk to me every step of the way. In my own flesh, I may fail, but because of you, I can overcome, I can conquer. Are you listening? So it's not because you're lazy. You are just spiritually blinded. And tonight, I am declaring open eyes in Jesus' name. You are going to be healed. You're going to see that the Spirit of God is much available whenever you groan with Him. Whenever you groan with the Spirit of God. Whew! O sige ngon, sa 1 Corinthians, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. 1 Corinthians, walay lain. Di ba? Sometimes na kay mga pangutana sa imong kinabuhi nga dili matubag. Na kay mga sometimes magsige kag magtingala ka nganong pabalik-balik makuani nga situation. Na ay mga thoughts sa imong mind nga you have been searching for it. Sometimes imong kaugalingon na lang, mingon na magaling ka nga. Pangitaon lang sa dad, dili lang sa ako. Unya na ako maging active, unya na ako maging tinuod nga disciple, mo follow ka Jesus dad. Kung makita na nako akong sarili. Ha? Mao ba? Nawala di ka na ko, dad, nawala ko. So yung mga ton, pangitaon sa lako akong sarili dad, mao ba?
The more you find yourself, the more you will lose yourself. But the more you find Jesus, the more you find yourself. Because He's the one who made you. He knows you by your name. He knows the strand of your hair. He knows your identity. He knows who you are. So do not look for yourself. Kaya tinudali, wala ka nawala. Wala ka nawala. Pangitaa, the more si Lord sa imong kinabuhi, and you will find yourself. So ayaw og chill kay dili lang sa kudad kay tungod nawala ako. Wala ka nawala. You don't just know how to prioritize the priority. And it's prayer. And I pray that you're going to open your eyes now. Kabalo ba mo unsay nakalainan sa nagatuo kan Jesus o katong wala nagatuo kan Jesus? Blindness. The in-between of that is blindness. Nabutaan tong mga wala na ningtuo ka Jesus. Nabutaan sila ba? Na ay veil ba? Nagets nimo? Naitabon ilang mga mata. O tingala ka, masigag invite, kanong dili man nimo sugot. Anong pagsige ka, share siya, magsigag ingon siya nga, gipray naman nimo, pero grabe mo, lulungyapon sa sugal, lulungyapon sa bisyo sa kinabuhi. Diba? Tanan, na-bankrupt na, utang gihapon, sugal gihapon, gipray na unta nimo, nagpray na mo, Lord. The bottom line, it's blindness. There is a veil in their eyes. And we are here to groan in the spirit that that veil will be torn in their lives. Munang nag-groan ka sa spirit, dili mo na madala nimo. Kaya na bay, laban na. Dili na madaling anak. Diyos ko, dili na madaling anak. Sumagod sa imo, ha? Tanawa itong mga breakthroughs sa imong kinabuhi. Katong mga moments sa imong kinabuhi nga grabe kapag deal ni Lord sa imo, ha? Moment to. Katong mga buntos sa imong kinabuhi nga grabe. Di ba? Katong nimpiko kasi mong tuod, ninghila ka o niampo ka sa Ginoo. Mauto nga mga time, gibuak ka ni Lord. Una, break my heart from what breaks yours. Mauto na kanta sa Hosanna. Break my heart from what breaks yours. Everything that I am for your kingdom's cause. Kung saman to siya, kada adlaw, pagpabuak sa Ginoo. Sometimes, dili makapamuhat si Lord sa mong kinabuhi. Kay whole kay ka. Kusgan kayo ka, creative kayo ka, hawod kay ka, you're so whole. Na sometimes, dili, okay naman ko din. Wala may problema. Muna, dili makapamuhat ang Espiritu Santo sa imuha. Muna, ang prayer na kung nakadaadlaw, buakon mo sa Ginoo. Dili ka nang buak na ka nang malo imong self-esteem, ha? Dili ka nang buak. Kanang buak ka, kabalo ka, acknowledge nimo nga kailangan nimo si Jesus. Kailangan nimo Holy Spirit kada adlaw sa imong kinabuhi. Na dili ka ka-afford na mokuha sa imong cellphone una kung dili ka maka-pray. Dili ka maka-afford na mo ato sa imong laptop ug matrabaho kung dili ka maka-spend time sa Word of God. Kana nga klase. Nga kasing-kasing, real kay ni sa ko anak. Kaginatudluan ko balik ni Lord Ali. Dili pwede nga maging successful ka, nga naas mo ang tanan, nga dili appeal si Lord because He is the author of success. He is the author of significance. Pwede ba dahil maging successful nga wala? Pwede. Nga wala si Lord? Pwede. Pero magkinto ka. Lisod kaayo. It's so hard to pretend. Sometimes, you allow the Lord to fight for your battles. It's good to fight on your own battles, but sometimes it's also good to allow God to fight on your battles. Muna, I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. The battle belongs to the Lord. Kung tinuod, ang battle belongs to the Lord. I-allow ni mo ang Holy Spirit na mo-groan sa imuha. Lord, bubushikian na nanamasoke. Oh, hallelujah, Lord, I need you, Holy Spirit. Ang anak ka. In this hour, in this time, shallow prayers will never survive storms. In this moment of our lives, shallow prayers will not survive storms. We need the Spirit helps us in our weakness. The Spirit helps us in our weakness. Our weakness, sometimes, mag-uulta. Kabasig, dili na ako makaya, Dad. Namag yung mga times at ako mag-yung gibuhat. Dili man ako mabuhat, Dad. Listen to me, mga anak. Your weakness is not a problem. Your weakness is a place where God can meet you.
Hi, hallelujah. I want you to see weakness in a different way. Ang tanan sa kalibutan ay weakness. Kung naa ka, magpasalamat ka. Your weakness is actually a blessing in disguise. Sometimes we don't like our weakness to be flaunted to people because they will use it against us. Sometimes they will use our weakness to tear us down, to tell us and to define our identity. But listen to me, as a disciple, I see it in a different way. When I see weakness, I see it as a place, as a location where we can meet with God and I could dwell with Him. Listen to me. Weakness becomes holy when you surrender. Ang imong weakness, ang tanang mga dili nimo kaya sa imong kinabuhi, it will only become holy kung imo nang isurrender sa Ginoo. Pero pag itago nimo, biktima ka. Listen, do you want to be a victim or you want to be a holy person? Holy, dili nakadress og white, dili mo ingog, ay ko love ti ha, holy ko. Dili ka na ang holy ha. Wapo kay ginapay, naka-Dr. Jose Rizal, nakapalda kay holy, taas og buhok, kay Pentecostal, dili ka ng holy ha. Holy means you are set apart, lahi ka. You are for God's official use only. That's holiness. But how can you become holy if sige mo ginatago imong weaknesses? That's why the Spirit helps us in our weaknesses. Are you listening to me? So weakness is not a problem, mga anak. You give it to the Lord. Listen to me, kamaluma mo ang Espiritu, ang Holy Spirit, dili siya mutabang sa proud. Dili siya mutabang sa self-sufficient. Mutabang siya sa broken. Mutabang siya sa burning. Sa mga nasunog na sa ilang kinabuhi. Sa mga desperado ng mga tao. That's the Holy Spirit. Kung sa gingon sa Word of God, the Lord is close to the brokenhearted. So ayaw kalabani ang imong weakness. It's where God can meet you. And that's my second point. Your weakness is not a liability. It's an invitation for a divine intervention. Are you listening? Sometimes we see our weakness as liability man ni pastor. Itago lang na ko ni pastor kay basig ma-judge ko, pastor. Ayaw lang, pastor, kay basig manggugmaingnan ko nilagkuan ka ni, ani, leader na bayak ko, pastor. Uy, dugay-dugay na bayak ko nangalagad sa Ginoo. No. Even though you have been how many years in the Lord, you will always have a weakness. Amen. But your weakness can be your strength. Hallelujah. Amen. Listen to me. It's not liability. You allow God to invite. You invite God. You allow Him to be there. We call it godly intervention. Divine intervention. Amen? Muna, sometimes di kakalaw ni Lord, kinapa mo kay self-will. Oh. There will only be spiritual breakthrough if in the first place there is a breaking of self-will. Hallelujah. There will only be spiritual breakthrough in your life if in the first place there is a breaking of self-will. Sometimes ang kalaban nato, dili man gyud ang yawa. Imo man kaugalingon. Sometimes hindi mo kinahanglan ang yawa para maguba imong kinabuhi. Ikaw pa lang sapat na. Oh, look at your decisions. Look at your emotions. Muna ang Bible, guard your heart because out of it flows the issues of life. How can you guard of your heart if you don't know how to spend time in the Spirit of God? How you grown in the Spirit of God? Kung may lang kag, laban ng Lord, kaya okay na kaniya, Lord? Huh? No. Again, in this season, shallow prayers will never survive the storms. Wala na ta. Dili na ta kaning mga inampuan lang nimo nga, Lord. Salamat ka kay nakoy client ha. Salamat Lord ha kay imo lang ihatag ni sa ayon to wala ni Lord. Luwi ka. Di ba? Na kay client tuod pero ang imong client nakaangin po nimo. Napod kay trabaho pero imong trabaho nakaangin nimo. Tungod sa imong trabaho wala ka ka-grown sa Spirit of God. Pag imong client ki-grow nimo. Ay, yes. All right, okay. Oh, I'm gonna do that for you. Wow. Di ba? Mahadlok ka, kinalate ka. Mahadlok ka kay nakitrabaho mo, wala niya lang gustuhan.
Nag-overthink na kapatid-patid. Napapagkatrabaho na sa lula na. Mali nga groaning. Are you listening to me? When the Spirit groans through you, kasabot ka na mga anak. Kasi kailangan na masabtani mo na si Lord gusto makig-appeal sa journey sa imuhang struggle. Si Lord, dili man siya butanak, nakita man niya imong mga pain. Nakita niya yung hurt. Nakita niya sometimes nga matingala ka, Lord, gusto mo ko nang invite, gusto mo ko mag-disciple, Lord. Uy, ano ang tutulong, dili mo ko ka-disciple. Kita man na ni Lord. Pero, kumbinsido ba ka na si Lord ang pwede makabuhat sa imo sa kana nga mga butang? Kumbinsido ba ka nga si Lord ang makamultiply nimo? Kaya kung kumbinsido jud ka, mahagulhul ka siya, ha? Kung kumbinsido jud ka nga, naapay pag-asa ang inyong relationship, ang imong asawa, ang ikaw, ang imong anak, napay pag-asa maayo, mahagulhul ka sa Holy Spirit. Makinahanglan ka sa iya, ha? May pag-asa nga, i-increase pa ni Lord. I-increase pa sa imo, di ba? Ang imong sahod. Di ba mga BA? Amen. Di ba? Pera-pera lang ba ito? Amen. Sana hindi, kapatid. Muna akong prayer, the more ka mag-grow sa Spirit, the more nung makitaan nga, nag-ausab ka. Sometimes prayer will not change the things around us. Sometimes prayer will change us. That's why I've been telling my disciples, amputan na. Nakay problema, libog ka, worried ka. Pray tanak, pray tanak. Dili man na kayo, wala ka lain, pray lang yun, pray lang yun. Dili man na ka na, dili man na trip. I'm telling you that, it's because it will change you first. You are not, the more ka gaampo, ginabag-o ka sa Ginoo. Ano palang desisyon nga mag-ampo ka, it's giving you an understanding nga, dili ka hawod, dili ni mo kaya tanan, dili kay kakusgan. Tuod kusgan ka, pero dili ka kusgan all the time. Dili sa tanang panahon, makita sa tanang mata nimo ang tanang butang sa kalibutan. Naay mga butang sa imong kinabuhi nga dili makaya makita sa duwa nimo katawhanon nga mga mata. Amen. Nga ang Espiritu sa Ginoo pwede makita para nimo. That's why we groan in the Spirit. Are you listening? Tingala kay mo mga barkada, gusto mo mamuwing sa Ginoo. 'Di ba ang ilahang struggle inom, sigarilyo, droga, ngano man na. Madali mo naghaud nga preaching? Dili. Madala ni mo nagkapulitorium nga aircon? Dili. Madala ni mo nagwapo nga magbali naman tag simbahan sa SM. Madala ni mo nagwapo nga pastor sa tubangan. Magpray nga gwapong English version? Dili. Groaning in the Spirit na kapatid. Pagulhul ka sa Ginoo, hilakan ni mo na sa sekreto. Lord God, hallelujah. Muna ako, pasalamat ko sa akong lula. Akong lula. Kung wala pa nag-ampo akong lula sa tago, dugay na ko namatay. Oh, because ako lulot since the beginning, tanan akong buhaton, mag-ampo sa kuha. Mag-ampo, masinako siya ng tubangan, nakuha, guban, ampo, yapon sa kuha. Sigog ampo, makakabuli mong ampo. It saves someone. Ang imong ampo, it saves the next generation. Amen. Your prayer can become an answered prayer to other people. Are you listening to me? Grown in the Spirit. Oh. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect at weakness. Ang power ni Lord maging power sa imong weakness. Kung wala kay weakness, saan ang pagkuha ni Lord sa power niya? Ha? Ano mo tago-tago ka na? Ayaw itago, ihatag sa Ginoo. Paghatag ni mo sa Ginoo, mag-meet mo ni Lord. Makaingon kag, ay, hallelujah, lahi na di ang gugma ni mo, Lord, no? Abi ba na akong tititura sa kilig-kilig, ang nindot kayo? Dili, di ay. Abi na ako nga, di ba, makita na, kumahikapan lang na ko yung mga kamot, na okay na ko. Pero ang dasay mga kamot, ihikap ni mo, mo ining sakit ni mo. Ha? Mas in love pa ka sa imong asawa, kaysa sa Ginoo? Oh, mga nagminyo, mga minyo na. Ha? I-remind imong wife, i-remind imong husband, ayaw kay in love sa kuha. Ha? Kaya basig nagminyo na mo, wala na siya spending time kay Lord. Listen. Amen. Oh, dili tungod kay nagminyo na mo nga. Di ba? Inyuhan ang kalibutan duha. Muna na sa kasal, naay sa tunga, naay dako kayo nga kandel, kamong duha nagunit mo. Naay mga, di ba, pag napatay ang isa,
si husband, putangan niya kalayo isa. Mo man ang role, you help each other. Pero what if ang duwa, palong ang kalayo? Na ito nga, na third party. Dili the other woman na party. Si Lord. Are you listening? Una sa kasal. Una siya. Kay pag kamong duwa mo, duol mo sa Ginoo, kay pagpasindi mo. So appeal si Lord. Grown in the Spirit. Grown in the Spirit. Gulhol sa Ginoo. Lord, akong bana, karon pala ko ni balan, Lord. Karon pala, wala pa rin sa una. Gitago din sa ko na minyo, Lord. Agulhol. Agulhol sa Ginoo. Baka ko din sa Lord, Lord. Kabagay ko, Lord, sa pasa, Lord. My God, papayalan ni mo sa Ginoo kasi sa siya masakitan. Kasi ba, sagpaon ni mo siya, maglagot mo siya sa imo, ha? Sa Ginoo na nakahilak dito. Hallelujah. Amen. Nag-away pa mo, nagkuhan pa mo, nagsalig ka, kay palangga ka, salig ka, kay love ka. Unya, mag-inghanan lang mo kadadlaw. Ang iyong kinabuhi. Are you listening to me? Oh. I'm transitioning you from an emotional kind of person to a mature kind of person. Kabalo mo ang relationship, marriage, is only for both mature people. Two people that willing to give, not to take. Oh. Kung feeling nimo gusto ka mosulod sa relationship, gusto nimo nga, mga ko ba? Kala ko ba? Ano ka? Pagpuyo. Because ang relationship, dili para sa duha ka tawo nga kulang. Ang relationship is para sa duha ka tawo nga puno. Are you listening? Kung kulang pa ka, pagpuyo. You're not giving, you're taking. Una, dagan kayo broken families. At the end of the day, at the end of the week, nag-antos na lang sa relationship. Ano muna itong prayer, nag-discipleship ka diri. Dili ni siya tik-atik. Muna ang lalaki sa kuha, kamami, ang babae, kamami siya ninyo. Because we're going to, hallelujah, we're going to go to the deep together. We're going to allow the potential, we're going to allow the greatness, the Spirit of God to, the fruits and the gifts of God to flow in your life. Sometimes we ngunta nga, the fruits is greater than the gifts. Diba? Dapat, it's better to be kind than to be right. Tama man na. You just have to be kind. Kasi naman to be, tama na siya. Pero para sa ko, dili ka na ako mindset. Both are equal. Dapat balance. Dili pwede, lisod magod kay nak, nabuutan lang ka, pero wala ang gahom ni Lord sa imuha. Walang nangyari pagbuutan ka lang. At hindi din pwede na, grabe kayo ang gahom ni Lord sa imong kinabuhi, grabe imong breakthrough, pero ang imong batasan di makaw-iro. Dili po pwede. Balance gid siya. The character of Christ and the charisma of Christ. The process and the power. The strategy and the spirit. Hallelujah. Amen. So dili pwede nga, dili na duwa. Muna nag-uban na. The fruits and the gifts of the Holy Spirit. All the author is the Holy Spirit. That's why we groan in the Holy Spirit. We want the Holy Spirit. Kung walang Holy Spirit, wala makay gifts of the Holy Spirit. O sa mga gifts of the Spirit? O sa mga fruits of the Holy Spirit? Moment to, ihatag to niya sa imuha. Kung siya ang imong gitinguha sa imong kinabuhi. Do you long for Him? Amen. So invite. Ayaw kasak sa imong weakness. Amen. Ha? Ayaw ka-i-feel na ikaw lang ang naing anang issue sa kalibutan. Sometimes some good, kuhan ka, separate case. Kasi tawagan na, ideal case, separate case, kanang, nag-iisa ka lang, nag-iisa kang may struggle na ganun. Sure ka? Hindi kapatid. Maraming katulad sa'yo, may crisis identity. Maraming may katulad sa'yo, ma-pride. Marami. Now, look at those people, how they overcame. How the Lord has delivered them from those bondages. Because I'll tell you, yes, na ay mga times nga, ang katong mga gi-bless ni Lord, gibago ni Lord. May mga tao nga, nibalik niya po sila karang kinabuhi. Pero dili mo madina-impact na nagi po yung mga tao nga, until pero nagpabilin nga putli at tubangan sa Ginoo. Nagpabilin diha po na faithful diha kay Lord. Ang makita lang magunato ang ginabuhat sa yawa. Open your eyes. Look at what God is doing. Amen.
Sometimes, maglagot sa disciple, gusto na ito, mausap na yun siya. At yung mga disciple nga, usa man ni siya, oy? Di na mo ko respetuhon. Usa man ni siya, oy? Di man mo reply. Usa man ni siya, wala man ni. Di ba? Sometimes, you want to change the output. Na gusto na ito makita, gusto na ito mapagbago na yun siya, giremind ko nulod na nga, dili-dili nga na. You don't change the output. For you to change the output, you change the input. Unsa iyang ginapasulod siyang kinabuhi. Kaya dili mo ma-change siya. Karon naglagod ka kay nagputang ina siya pag dili ka puting ina. Dili nga na diretso. Na part na siya sa iyang kasing sa iyang kinabuhi kay ang tibuok putang ina pod. So wala si muna nang iyang kinabuhi. So dili nimo targeto ng putang ina, ang targeto nimo ang iyang input. Unsay iyang ginapasulod kinsa iyang makauban. Nagits nimo kinsa permente ang kinsa naga-fit in sa iyang bakba, kinsa naga-fit in sa iyang dalunggan. Hallelujah. Amen. Muna, focus ka sa outcome. Ma-frustrate lang ka. Ay, pag-focus sa outcome. Tanawa dito sa input nimo. Tama pa ba? Basig dili na. Amen. Hallelujah. Are you listening to me? Are you much willing to love and really be with your disciples? Why? Because you are the right input. Oh, hallelujah. I am much willing and much positive and hopeful that this is the right input in this place. We are not just killing a time to play a music. We are not just sitting in the church and right after when we go back, our life is still miserable. No! We want revival. We want a changed life. We want miracles to happen. We want something in your life that will happen that even human understanding cannot comprehend. Human articulation cannot say, cannot speak. Human comprehension cannot understand. And that's through groaning in the Spirit. Whew! Are you listening? So duol sa Ginoo, ayaw pag-fail nga, di ni mo kaya kay tungod weak ka. Kaya ni Lord. Amen. Dili tungod kay weak ka, kaya ni Lord, kay kaya ni Lord. Hallelujah. Amen? But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Through wordless groans. Listen to me. Groaning is the language of the Spirit of God. Groaning is actually, in the book of Proverbs, we call it wisdom. Groaning. Why? Because you're allowing the Spirit, the heaven, God Himself, to make you a vessel. Lord, kaning lawas, kaning mind, kaning soul, kaning emotion, use this so that something will be birthed out from me. Ibig sabihin, tungod sa groaning nimo, you're allowing the Spirit of God to take charge, to take full control. At the same time, listen, those worldly groans, hallelujah, that's where the heaven would immediately respond. Kasabot kag immediately respond. You want heaven to move in your life? Do you want God's hand to work in your life? How's your groaning? Amo sa imong hagulhol sa Ginoo. Gahilak ba ka sa tama nga mga butang o basig lahi nimong ginahilakan? So, ihilak nato kay Lord. Iduol nato kay Lord. Ang sakit, ang kabalaka, ang worries, ang kakapoy, ang routinary na kinabuhi. Wala, I don't like routine prayers. I like prayers that is birthed with revelation. Tingala ka magsigag pray in the groaning of the Spirit. There's a lot of revelation already. Amen. So heaven doesn't respond to language. It responds to groaning. So na yung mga times nga na kay articulation, na kay times na kay comprehension. Pero lami kay ampo nga you're just out of the place. And that's prayer of mysteries. Love, dili man siguro yung mga buang siguro sila ng mga tawhalan ni kanang bababasyo kun ano sa na buang siguro sila. No. That's the language of the Spirit. You are praying the perfect will. Are you listening? Ang perfect will sa langit, sa imo. Mo nagaganin ingon ko, pwede mo ka mag-ampo nga bias nga prayer. Mag-ampo lang ka kay gusto lang nimo, kay nakay pakinahanglan mo pray ka, kay tungod ani bias ka. But the moment you pray in the Spirit, you have grown, you have
there is a groaning, the Spirit is groaning through you, you're actually praying the prayer of heaven. The prayer of the Spirit of God. Lord God, make me a vessel. Make me the channel. Are you listening? Unsay gina-produce sa groaning? Number one, it gives birth to the will of God. Muna yung pinakauna. Kung gusto ka nga makita nimo ang will of God, groan in the Spirit. Ikaduha, it breaks the hold of the flesh. Sometimes madaog ta sa atong lawas. And sometimes kani ang solution when you pray in the Spirit. Sometimes nagsigugod ko sa akong Facebook, di ba diha man ta premente? Online. Na ko'y makita nga matintal ko gamay or makaano gyud na ba? Ama remind you ko hala block hala. Rababa suki yan dir Ginoo ko di man di ba? Oh. Di ba? Kita katong bayot gidagan kay gisulod sa kwarto niya sa China. Gipang meme sa mga vlogger. Dagan kay grid lines. Kita ka to. Kung di ka aware na to, pwede ka ma-poison na to. Pwede. Pwede to nimo dula-dulaan. Pero wala lang kabalo. Targeted na kasayawa. Oh, rarababa, sundi kiya rarababa. Grown in the Spirit. It breaks the hold of the flesh. Muna, Spirit gives birth to Spirit. Flesh gives birth to flesh. Muna, ampingan ninyo ang inyong ginatanaw. Your eyes is the window of your soul. Dili tanan nimo makita, tama para sa imong kalag. Dili tanan mga dunggan nimo, tama sa imong kasing-kasing. That's why filter te pag may time, dili lang puro remini. Dili lang puro sa gapo sa imong kaputi sa imong gina-post sa Facebook. Kaya para makita sa tao, wala problema na. Pero ano di makaka-filter sa imong kalag? Ano di makaka-filter sa mga gusto nimo paminawon ug tan-awon? Anong tanan nimo katanawon pag ang flesh gani lamiaw? Diretso man dayon ka. Palangga pa nimo ang flesh kaysa sa imong spirit. Oh, rababasuki yan naraseke. Grown in the Spirit. Hallelujah. Amen. Ikatulo, it builds true intimacy. Oh, hallelujah. You want a true intimacy in the Holy Spirit, in the Lord? Listen ha, the word is true intimacy. Tinut-anay nga pagkasuod nimo sa Ginoo. Hagulhol kay Lord. Hagulhol lang. Pangayo sa Ginoo dito, duol sa iya ha. Kasi Lord, kabalo ba mo si Lord, dili dalo. Say Lord, mahigugmaon. Say Lord, gracious. Say Lord, anda mo buo sa iyahang pagkasaya sa imong kinabuhi. Kabalo ba ka maka-inlove na? Kabalo ka makabuang na? Kanang tao nga masking, di ba? Can you relate with me? Di ba? Gihigugma ko ni Mama Itchay ni mo, kadili tungod kay gwapo lang ko. Masing sometimes nag-away mi, at the end of the day, ihagyapon ko niya, kalami ana. Makahigugma na uy. At the end of the day, di ba? We still forgive each other. We man up. We grow up. Maka-inlove na. Why? Oh, we grow on each other. Mami, sorry na. Naisa time nga nato dito kay kuan lagi. Ako man siya na lang ako mami ha, ikalain. Ano dito la, SM namin, nagkungkuan namin. Sunod timing kay naman sa dietary plan. Kung dili kay mukhaon og kuan ba. Kalimot mi, wala ni kaon pero ako okay ra ko. Iloy pala ko asaway kaon nagadidi. Wala na mo nagawingit ng kalibutan. So wala lang po siya, compost na po siya, pero buutan ba rin mami ninyo? Di ba? O, masyawan-on pa kog naong, di ba? Kasi buutan kayo na siya, hello daddy, oh, saman, ano na siya, asa kabuutan. Nalahi naman na miss SM dito, lahi naman ang nahitabo. So, uman ako, kapalit na ko sa una palit, dito namin sa palit niya, siya, nakangyo man siya, palit ko, ano kay ko daddy, tabo na kay ko daddy, ano ganin mo, mag-one rice na ta, ha? O sige, ani, dagan na kayong plano, dagan na, recap na tanan ng plano. Dito namin, ato namin sa ladies, second floor, dito sa SM, papalit niya siya. Di makakabulbaduya, ano? Di ko, hala, patay na. Di na ko, pangit mo na, pangit pa dito. Ikaw na mapili sa kuha. Si Isaac, hala, hindi to si Church. May sumanib na hindi inspired. May espiritu hindi maganda. Hindi to asawa ko, hindi. Ikaw pili. Hala ka, patay. Tara na, lakaw na ta. Di na kong palit. So, lakaw po ko. Lakaw po mi, naog mi, itong mi.
Nung pa-exit na siya, ilan sa tamang kaon? Siya, igutom na dyan ko, daddy. Kapi ka ganina, pagkaganina ko, igutom na ko. Ano siya, ha? Sige, makaon siya ta. Gaon siya, kanigin nilakwan, una siya, ako sa likod. Pag-una, ikaw mabilis pagkaon. Okay na, mabilis ka magkaon ta. At tuloy, Jesus, choking, dugaya ba ni mo? Kipsi ta. At kami dito. Nang magkaon na namin, ano dito? Okay na ka? Naiinis ako sa'yo. Ano siya? Sorry na. Hindi ko man sinasadya ang sinasabi ko sa'yo. Hindi man ikaw ang kuan. Gusto ko lang man maayos ang damit mo. Basta naiinis ako sa'yo. Nagot kayo siya, inis kayo siya. Nauman na may kaos kasi dito bisa may red ribbon sa tungtunga god ganay kuan. Itong na dapat dito. Akong gigrab ang young hand. Gihag sa nako. Grabe ako. Sorry na. Mahal man kita. Love man kita. Hindi man dahil kay kuan. Siya. Hindi kasi mataba na kasi ako, no. Hindi love talaga kita. Grabe, naginila kami dito. Maraming nag-Korean novela. Sagtunga sa SM. Bahala, alam mo talagang dira. Di ko gusto ko asawa. Muli, nga, ang yang naong dili may tsura. Di ko gusto. Kailangan ginawa sa... Namin dito sa tunga-tunga sa SM. Tagan kayo nagtanaw na. Tingnan na nagtanaw. Oh, love, takaligan namin dito. Ginoo ko. Namin anak, hanap ako anak nila. Ayaw din lang, di man, sinukon ko sa iyo eh siya. Kalit talaga ako, ikaw kasi, alam niya. Sometimes, no? Lami kayo mo grown sa imong asawa. Maka-in love. Na-intimacy. Ha? Oh. Hilaki palagod ang Holy Spirit. Ditugod paglambing. Ditugod pag inariyat. Ditugod pag... Dito ka sa Holy Spirit ba? Holy Spirit, tabo na ba ko? Ito ka. Amen. Holy Spirit, unsa mo? Kana kong emotion ba? Kanang lagot ko kong emotion ba? Holy Spirit, anong ganahan di ko sa iya, ha? Kung sabi tama ba ni? Amen. And the Holy Spirit will tell you. The Holy Spirit will guide you. He's full of truth. Hallelujah. Amen. And that's the Holy Spirit. But you have to groan with the Holy Spirit. Amen. Sa itong tulo, kung sa gina-produce, it births the will of God, it breaks the hold of the flesh, and it builds true intimacy. When you go through and when you come and when you groan much more in the Spirit of God. Are you listening? Hallelujah. I can sense that the Holy Spirit is here. While we are still eating and while others are still stepping in this place, I was still positive yesterday because the moment the Holy Spirit drew near to me, ana jud ko sa akong kagalingon, I think I have to talk to you. I have to talk about you, Holy Spirit. Because you have been neglected already. You have been underrated already. Overrated, underrated. Do you know that what's operating in this season? It is in the era of the Holy Spirit. We are done in the Old Testament. It is the Father. We already done in the New Testament. It's Jesus. But in this present age, we are in the Holy Spirit era. You cannot see Jesus walking, but you have the Holy Spirit. He knows the whole truth. He knows the mysteries. He has the perfect will. He has the breakthrough that you want. He owns the will of the Father, the will of the Son. Our God is 3 in 1. You understand what I'm trying to say? Una katong sa day of Pentecost, ka-remember mo ato? They were so much eager to receive the power. And they don't know that the power is actually the Holy Spirit Himself. When the day of Pentecost came, they were all together gathered in one place. Muraging anira. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, the groaning of the Spirit as the Spirit enabled them. It's not going to be you. It's the Spirit of God enabling in you. Are you listening to me? Amen?
My prayer is we will have to get to know the Holy Spirit in a different way today.